national. Parce que an ko direct ya ka bo direct la anya ka restrement ana ka fotel yo anya ka restrement te direct fo e ka mo yi awo abo direct la ka restrement Ok, Fédération nationale des associations des marchés du Mali, nous avons beaucoup de frères, nous avons beaucoup Kuluba, nous avons beaucoup de fonds. Ambala Djekase, président Inika Djema, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aye, kuna fondila ou voulez voilà, yala. Ok. ayo kusigi no ya ay be siga ka na na abaw sigi doron bana kwa ko ni fen damina na déjà. Ok, président Ibanye Fanye, Fédération nationale des associations des marchés du Mali, Djekulu Tumaye Mounel. Ala ka mbe sabama. Ambe awere journaliste fo, amanga tonde mbera jelem fo. Anye tonye no e suguba nani mfarale nyogonga nanga sugu mseni to. Ani région sugu were bala. O de y'a kɛ an kun bɛ collectif de la mais en région fana fédéré la donc o de y'a kɛ fédération nationale des marchés du Mali donc an bɛ sigi min na bi an bɛ Ala barikada an ka tɔndenw de y'a a fɔ an ɲɛna jamana bɛ position min na an man ka sigi nin cogoya la tan parce que an ye fɛn camanw kɛ an ye laɲini camanw kɛ degun caman b'an commerçants kan an y'o degun laɲiniw kɛ fo ka grèvew kɛ bon Ala nana ni yɛlɛma ye yɛlɛma nanen degun commerçant kan koy fen jaman be no mi be ka on yɛrɛ tɔɔrɔ bi kosɛbɛ mais ni ye jamana ye position dɔ la i bi ka degun bila ka jamana ta donc o de koso bi an ka tɔndenw y'a ɲini an fɛ tiɲɛni yɛrɛ la jamana bɛ position min na an kana sigi ka nin lajɛ nin cogoya la jamana bɛ ka taa min na n'an ma wuli k'an jɔ a man ɲi anw kan anw ma an jamana minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la bi u ye laɲini dɔw de kɛ n'o ye assise ye ko ka jamana kɔnɔden bɛɛ ka hakilila ta o assise kɛlen kɔfɛ jamana kɔnɔdenw kɛlen ka hakilila min di o la bon anw y'a faamuya k'a fɔ hakilila in o kan ka o de bɛna jamana in bɔ bolo la o de bɛna jamana in ka yɛrɛma hɔrɔnya da a ma bon n'an nana ye fɛn wɛrɛw bɛ o la mankan wɛrɛw bɛ fɛ ka wuli mɔgɔ wɛrɛw bɛ fɛ ka bɔli wɛrɛw kɛ min bɛna ni gɛlɛya wɛrɛ ye jamana kan donc o de kosɔn an ka tɔndenw y'an ɲini an fɛ an ka welewele da k'a fɔ bɛɛ ka i ka kow bila an ka jamana ta minnu bɛ politique mɔgɔ minnu ko k'u bɛna bɔli kɛ anw dɔ de don mɔgɔ si t'an ka famille la hali n'anw yɛrɛ tɛ politique tɔn na mais mɔgɔ si t'an ka duw kɔnɔ min tɛ politique tɔn dɔ la politique tɔn bɛɛ ye politique mɔgɔ ye donc ni an bɛɛ ye kelen ye an b'a ɲini u fɛ kɛlɛ ko tɛ fɛn wɛrɛ tɛ u bɛɛ ka sabali k'i bolo da i dusu la anw ka sugulamɔɔw de y'a ɲini an fɛ anw sugu transition min bɛ assise ye min fɔ ani transition mɔgɔw bɛ sira min kan an b'u soutenir an bɛ o sira an b'o dɛmɛ donc o de kosɔn an ka mɔgɔw y'a ɲini an fɛ an ka wele da kɛ ka a ɲini mɔgɔw fɛ ka sabali min bɛ fɛn o fɛn bɛ min fɛ o k'o bila fɔlɔ an ka jamana ta ni jamana lafiyara an bɛɛ bɛ lafiya o kɔnɔna la donc o de la an y'an ka tɔndenw wele an bɛ n'o kibaruya di an ka mɔgɔw tulo kan mais kuma di n ka mɔgɔw tɔw ma fɔlɔ après an bɛ kuma datugu Ala k'an bɛn sababa ma. Hakilina in bɔra aw ka jɛkulu bɛɛ yɔrɔ ou bien mɔgɔ damadɔ de ye nin hakilina in ta. Nin hakilina in bɔra an ka jɛkulu bɛɛ yɔrɔ parce que anw bɛ tɔn min na tɔn camanba de faralen don ɲɔgɔn kan bon o tɔn kelen kelenna bɛɛ de ka hakilina ɲini na u ka suguw kɔnɔ an'u ka sigidaw la an nana réunion kɛ bɛɛ ka na n'i ka hakilina ye jamana bɛ position min na bi bɛɛ k'i ka hakilina ta ka na n'a ye kunu an y'o de ta ka na bɛɛ nana n'i ka hakilina ye o hakilina 99% bɛɛ de kɛra nin ye ko an ka nin hakilina in ta an k'a fɔ donc an yɛrɛ mɔgɔ kelen ka hakilina tɛ tɔn bɛɛ ka hakilina don suguw bɛɛ ka hakilina de don o de y'a to an ye nin kɛ Ala k'an bɛn sababa ma. Ne tɔgɔ Salif Sɛnpara ne ye fédération président ye Ala k'an bɛn sababa. Ok, an bɛna an ka makɔrɔ yɔrɔ assalamu alaikum. Aleykum salam ta. Tɔgɔ ani jamu. N tɔgɔ ye Gawusu Kulubali mais bɛɛ b'a wele Jeri Kulubali. Jɔyɔrɔ jumɛn b'i la. Ne ye fédération min ye aw wele bi ka na ni tɔnsigi sigi sen kan ne ye o vice président fɔlɔ ye bon n ye Marché Rouge Grand Marché Rouge n y'o fana président ye oui. Président bɔra k'i da don a la sisan o ye min ye yala hakilina ye a y'a ta ka aw ɲɛma da politique mɔgɔw de ma wa ou bien hakilina ye bɔra aw yɛrɛ. Bon an bɛ Ala tanu k'an masaw barikada ka sari kira kan n'o ye Mahamadu Rasulula ye an bɛ hami ko min na bi an hakili la anw bɛ hami ni majorité ka hami de ye bi quoi n'o ye maliyɛn fan caman ye parce que ko mana kɛ togo o togo
a bɛ kɛ fila ye quoi ko jara togo togo dɔ bɛ ban a la quoi ko ɲana togo togo dɔ bɛ ban a la quoi donc an bɛ ko min kunna anw ka jate la président bɔra ka fɛn minnu fɔ n tɛna répéter kosɛbɛ mais obligatoirement wajibi don an bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn ka sira kan dɔɔni anw ye fédération ye min ye Mali presque an b'a fɔ région ni Bamako suguw jɛlen ka wele de don an bɛna jɔnniw wele a y'olu fɔ kaban n'o ye assise kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka bɔ ni ko wɛrɛ ye k'u bɛna bolon kɔnɔ k'u bɛna kuma an tɛ se k'u bali kuma la parce que an y'a faamuya k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ k'i ka hakɛ ɲini kuma de kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ ka kuma fana k'a sɔrɔ i ni kuma yɛrɛ man kan mais an t'o juger an bɛ min fɛ dɔrɔn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ min laɲinina jama in fɛ Mali bɛɛ fɛ n'o ye assise kɔfɛ résolution min mana bɔ n'o bɔra kaban k'a fɔ ko ka transition prolonger vraiment o ka kɛ bɛɛ ka miiriya ye déjà proposition minnu b'a kan ka taa kalo 6 in na ka taa san 5 la a proposition kɛra kaban a yirala fana partenaires la kaban bon an b'a ɲini partenaires fɛ o k'a dɔn ko Mali de jɛra ka nin proposition kɛ Mali bɛɛ de jɛra ka nin proposition kɛ an b'a ɲini autorités fana fɛ u ka jɔ u jɔyɔrɔ la malidenw kɔfɛ mais autorité min bɛ yen bi u ka jɔ malidenw kɔfɛ malidenw de ye ni kanu a ka kɛ olu fana ka a laɲini a ka waleya n'o ye dɔ ka fara transition kan o kɔfɛ an ɲɛ b'a la cogo min na jamana hami ye min ye bi o ye baara de ye transition mana fara a kan baara de ka kɛ u ka baara kɛ maa minnu fana u ta maa minnu ye ko ninnu waleya k'a fɔ dɔ ka fara baara kan délai kan vraiment o ko olu kunkɔrɔta n'u y'o kɛ u ye Mali kunkɔrɔta anw ye julaw ye ni jamana dimina a dimi a bɛ sɔgɔ anw de kɛrɛ la o kɔrɔ ye jumɛn ye ni sɛgɛn nana ni fantanya nana anw de ka wari bɛ minɛ an delila ka wari di ni ɲɔgɔnnaw la depuis n b'a fɔ depuis 74 kɛlɛ min kɛra Mali ni Burkina cɛ commerçants ye fɛn k'a la min ka bon 85 kɛlɛ min kɛra commerçants ye fɛn kɛ min ka bon o kɔfɛ fɛn minnu kɛra ka fɔ an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ni hali ni kɛlɛ in daminɛ la commerçants y'u ka nafolo di u ka taama gɛlɛyara jamana kɔnɔ n'i se ka taama jamana min kɔnɔ i bɛ sɔrɔ kɛ wa bi commerçants de ka sɔrɔ binna pewu an y'o ye mais o kɔfɛ hali o kɔfɛ an ko minnu n'an ye olu ye ko olu ye dɔ kɛ u bɛ fɛ ka dɔ kɛ jamanadenw ko olu dɛmɛ n'o ye transition ye jamanaden bɛɛ k'i ka pierre kelen don so in joli la walasa Mali bɛ lafiya sɔrɔ président bɛra k'a fɔ laɲini min do a tɛ dan ni ma dɛ anw ye nin kɛ dayɛlɛ de ye an filɛ ka sigili min kɛ bi wula in na dayɛlɛ do k'an ka kuma di jamanadenw ma k'an ka kuma di autorité fana ma k'a fɔ nin ye anw sugulamɔgɔw an bɛna wuli fana k'a dilan ka hakilila in lasama k'a bonya walasa bɛɛ ka don da in fɛ n'o ye baara ka kɛ tiɲɛ ka fɔ i n'a fɔ président de la République bɔra kuma la o don a ye min fɔ malidenw ye k'a fɔ ni maa min ye Mali ka nafolo dun i kan ka minɛ ni maa min ni i ye nafolo dun ni e ma minɛ e ye ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ wɛrɛ min bɛ yen n'o bɛ baara la a bɛ saliya ale fana bɛ n'i don ale fana nafolo dunnaw dɛmɛ bon olu ye exemple ye n'an bɛ da la a tɛ k'a fɔ an dalen b'u la exactement yɛrɛ k'a fɔ k'u tɛ jɛngɛ u tɛ fɛn tiɲɛnen kɛ dɛ mais Mali ka bɔ n'an bɛɛ b'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka Mali dɛmɛ Mali tɛ bɔ olu de tɛ se ka kɛ voilà ne bɛ min fara président ka kuma kan nin y'a daminɛ ye anw fɛ bi ye kalo tile 7 ye tile 8 ye n'o ye tubabukalo san fɔlɔ ye janvier kalo fɔlɔ donc o la ka taa ɲɛfɛ taalen ɲɛfɛ a bɛna organiser ka bonya ka tɛmɛ nin kan sugu ninnu bɛɛ bɛ n'i ta kɛ Mali région bɛɛ bɛ n'i ta kɛ nin tɔn in tɔgɔ la n'o ye fédération ye ni Ala sɔnna donc an bɛ foli bila aw journalistes ma aw yɛrɛ fana jɔyɔrɔ ka bon jamana la parce que fɔlɔ journaliste ni leader de tun ye terima ye o de tun ye ka surun ɲɔgɔn na
u tun ye leaderw ye mais an tɛ dɔgɔyalima tɛ foyi tɛ an b'o de ɲini aw fana fɛ tuguni a ka kɛ leaderw ka marifa laban ye ni u bɛ se ka baara kɛ donc o la kɔrɔ ye a fana bɛ jamana dɛmɛ a moyen dira aw ma a moyen b'aw bolo a kalan a y'o kɛ kama donc n bɛ kuma jɔ yan n bɛ n tɔɲɔgɔnw fo kuma bɛna se bɛɛ ma bɛɛ k'i ta fɔ bonya la karama la an ka ɲɔgɔn bilasira sallallahu alaihi wa sallam. Okay. Merci. Ayiwa nin waati in na balimakɛ tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Mamadu Kulibali, u b'a fɔ n ma américain. Mamadu Kulibali américain. Ne ye financement secrétaire général adjoint ye. Ne tɔgɔ ye Mamadu Kulibali, u b'a fɔ n ma américain. Ne ye financement secrétaire général adjoint ye. Nin waati in na jamanaden dɔw fana ko k'u tɛ fɛ transition k'a ka dɔ ka fara a kan. K'an ka bɔli yɛrɛ kɛ. Aw ka hakilina nana o waati. Kɛlɛw dun jateminɛlen don k'a fɔ bɛɛ ka maa b'a la. Kosɛbɛ. Yala aw ka hakilina ani ta bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na wa? Anw n'olu ka hakilina tɛ se ka tali kɛ ɲɔgɔn na parce que anw bɛ jamana in dilannen fɛ an b'a ɲɛsumanin fɛ nin y'an san 8 de ye insécurité a bɛ Mali la yan sugu yɛrɛ man di bilen donc jihadistes yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw faga nord la transition nana transition y'a ka délai di u ye waati fɔlɔ min di u nana ye k'a fɔ waati in vraiment a ka surun anw yɛrɛ malidenw fana sɔnna a ma k'a fɔ a ka surun an ye kalo 6 ka taa san 5 o de ɲinina Asimina ka mɔgɔw m'a ɲinina anw de ko anw mɔgɔw bɛ nin waati hakɛ de la san 5 anw bɛ se ka baara k'o kɔnɔ donc ci kan ka taa yɔrɔ min na ci taara communauté internationale mɔgɔw fɛ yen a taara CEDEAO la CEDEAO mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko waati min fɔra a ka can n bɛ fɛ k'a yira o la k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ anw ni CEDEAO cɛ kɛlɛ tɛ an ni communauté internationale cɛ u bilalen don baara dɔ de la baara ma se ka ɲɛ donc an ye partenaire wɛrɛw sɔrɔ kɛlɛ bɛɛ de ye nin ye maintenant mun b'an senkɔrɔ k'u bɛ bɔ an b'a f'u ɲɛna u ka sabali u ka jamana u ka mago to anw commerçant kɔni anw bɛ min na ɲini halisa u ka sabali assise banna président bɔra k'a kuma fɔ sisan comité d'évaluation sigira sen kan donc laɲini mun bɛ yen nin nɔ laɲini fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ de bɛ na fɛsɛfɛsɛ kelen kelen i b'a sɔrɔ an bɛɛ de ka laɲini b'a kɔnɔ an ka sabali an ka hɛrɛ bɛ nani mais an bɛ ladilikan min kɔni f'u ɲɛna u kana bɔ anw commerçant anw bɛ yan nɔ 80% des Maliens c'est des commerçants n'u ko u bɛ bɔ don o don u bɛ taa an jɔlen sɔrɔ u ɲɛ anw fana tɛna to an bolo fɛn ka tiɲɛ o ye kelen ye an tɛna to fana jamana ka to lomolama na nin cogo in na ka sɔrɔ mɔgɔw b'an bolo u bɛ ka sécurité u bɛ ka renforcer bi Mali ka intégrité n'o y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ye a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni fagalibaw mun tun bɛ yen dɔ bɛ ka bɔ a la préfet caman bɛ yen an ka Musabugu pont filɛ nin a banna dilanna 26 mars filɛ a banna dilanna donc hakɛ caman de bɛ yen nin nɔ a laɲiniw bɛ ka na forages yɛrɛ senna yɔrɔ camanw na donc transition min filɛ nin ye transition yɛrɛ ka nin san 1 baara wala a bɛ président dɔw ka san 10 baara bɔ cɛ an ka sabali sa adamaden i mana juga cogo o cogo n'i yɛrɛ ye dɔn kɛ ji la jugu b'a fɔ de k'i bɛ ka dɔn kɛ ji la trop c'est trop ne kɔni bɛ welewele min da dɔrɔn k'a fɔ commerçant bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko anw bɛ yan nɔ bi an ma n'an yɛrɛ ma kunu an ye rencontre préliminaire dɔ kɛ yan nɔ bɛɛ tun bɛ yan on a fait une assemblée générale ici kunu donc u ye laɲini kɛ de sugu bɛɛ ka maa kelen kelen bila ka na ne yɛrɛ ye dibida maa ye dibida président ma se ka yan sɔrɔ mais ne ye dibida ni fédération secrétaire général de président ye n yamaruya n ka na donc plateforme bɛ yen n'o ye sugu 4 ye o ye dibidani ye o ye suguba ye o ye sugu kura ye o ye marché rose ye olu mɔgɔ bɛɛ bɛ yan nɔ donc ka fɔ ko vraiment fɛn min de don ko an nana an yɛrɛ ma an ma n'an yɛrɛ ma laɲiniw de y'an bila nin baara in na wa kumakan min fana donni don da n'o ye kuma laban ye mɔgɔ ninnu ala ka n'u ci u ka bɔ n'u bɔra u bɛ taa an jɔlen sɔrɔ ɲɛ a don an bɛ sugu datugu de an bɛ sugu fitinɛ kuma don ka fɔ k'u bɛ bɔ fitinɛ kuma don u b'an jɔlen sɔrɔ parce que ko k'u bɛ bɔ de n'u ko u bɛ bɔ bɔli ye hakɛ dɔ de jamana kɔnɔ mais u bɛ ka baara min kɛ tiɲɛni de don parce que an tɛ jamana in lomolamali fɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ lomolama anw t'a fɛ bilen ne kɔni bɛ min fɔ aw ɲɛna garde nationale u k'u sen bɔ a kɛlɛ la polisi u k'u sen bɔ a kɛlɛ la gendarmerie k'a sen bɔ a kɛlɛ la anw yɛrɛ sugulamɔgɔw bɛ nin kɛlɛ in kɛ k'a ban pewu ne bɔra kuma na.
N bɛ président ka kuma. Tu viens, hein? Suivant. Ça va? An ye ta dɛ. Ne fa salamu alaikum. Waalaikum salam. I tɔgɔ ani jamu. Ne tɔgɔ Segu Kanti. Ok, Kanti i tɔɲɔgɔn bɔra ka kuma ka daminɛ président ka vice président. Ani an balimakɛ américain ale bɔra ka kuma sisan. Yala hakilina jumɛn b'i la aw ka nin lajɛrɛ in kan? Merci, Ala k'an bɛ sababa ma. N y'a f'i ye ne tɔgɔ Segu Kante ne bɔ Medinakura sugu la. Medinakura sugu président Umar Traoré ka décision vice président ye ne ye. N ye financement organisateur ye. An ye lajɛrɛ in daminɛ kunu. An ye assemblée kɛ yan kunu. An bɛnna kan bi an bɛ conférence de presse kɛ. Ka journaliste wele ka ɲɛfɔli kɛ u ye. U k'a da jamanadenw tulo kan. O la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn. Sabu n'i y'a mɛn jamu ye gɔngɔndura a b'a tɔrɔ dɔrɔn fila bɛ dugu ma. Aw de bɛ sababu ye k'an kumakanw lase yɔrɔw la min b'an kɔnɔ k'a to jamanadenw k'a dɔn. Anw ye jagokɛlaw de ye. Transition in nana a b'a la ka baara kɛ cogo min na assise bannen an bɛnna min kan u ye o de fɔ CEDEAO ɲɛna ka fɔ dɔ ka fara transition kan mais a ma fɔ wajibi ko a bɛ fara kan a fɔra de k'a daminɛ kalo 6 la yanni san 5 cɛ n'an bɛnna min kan a bɛ kɛ o kɔnɔ mais mɔgɔ dɔw b'a la k'a kuma caya politique mɔgɔ dɔw don ko u bɛ bɔ ka marché ko ka transition jɔ délai min dira fɔlɔfɔlɔ ko k'a da o ma n'u bɔra o ye u kelen ka kuma ye u ni commerçants jɛtɛw ye mais n bɛna min f'i ye k'a fɔ u ɲɛna n'a fɔra mɔgɔw k'a ye bɔ u mago bɛ mɔgɔ minnu na fɔlɔfɔlɔ bɔli la jagokɛlaw de don anw de ka ca ni bɛɛ ye n'o bɔra yen u bɛ se transport mɔgɔw ma olu de fana ka ca olu ni économètres ni groupe 3 de bɛ yen n'a fɔra a ye bɔ u bɛ se an ma kuma bɛɛ anw de bɛ bɔ an b'a f'u ye n'u mago bɛ anw na u k'a dan ye an ti bɔ sen an bɛ jamana de nɔfɛ sabu an ɲɛ b'a la u ti jamana kɔ u b'u yɛrɛ kelen ka intérêt de nɔfɛ ni kelen na intérêt ɲini don an bɛɛ bɛ se k'o kɛ mais o tɛ hɔrɔn ka baara ye jamana in sɛgɛnna sa jamana in denɲɛrɛba bɛɛ kan k'a dɔn ko jamana in sɛgɛnna sa an ka segin an kɔ an ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ jamana in bɛ se ka bɔ o la cogo jumɛn fɔlɔ la mali de tun ye an ka sous-région yɛrɛ bɛɛ la jamana sumalen mais bi anw kɛrɛfɛ jamanaw b'a la ka yɛlɛ anw ma ka sababu kɛ an yɛrɛ taabolo ye o la an ka sabali an ka transition in soutenir n'u bɛnna don o don kan k'an ka élection kɛ o don an ka jɔ o don kɔrɔ an ka élection kɛ o don minnu ko k'an ka wete kɛ bi hali n'i ye tasuma bila dɔw kɔrɔ mali yɔrɔ dɔw bɛ yen i tɛ se ka taa se yen k'i bɛ wete kɛ a tɛ kun i la donc o ye an ka ɲɔgɔn nɛgɛ ka ɲɔgɔn dayɛlɛ jiri ŋonima sanfɛ ye mais bamananw ko mɔgɔ t'i nɛgɛbaga dɔ dɔn min ko i ba i ka surafana la anw ta ye saraka ye sinon an tun b'o dun ɲɔgɔn fɛ o ye nɛgɛbaga ye minnu ko ka taa élection kɛ u ka taa nord la bi k'i bɛ wete kɛ i b'a dɔn fɛn wɛrɛ bɛ yen min tɛ e ye. est ce que mɔgɔ b'o ban waati dɔn. a bɛ ban a ma daminɛ wa fɛn fɛn bɛ yen n'a daminɛna labandon b'a la labandon tɛ ala ka fasaya de la sinon fɛn sugu sugu ni ala y'a daminɛ bandon b'a la ni saya m'a ban kɔrɔ b'a ban kɔrɔ ti kun kɛlɛ la o n'an b'a la ka taa sabali bɛ na dɔɔni dɔɔni mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔw baw ka duwawu bɛ yen minnu sara minnu b'an cɛ la olu fana ka duwawu bɛ yen a mana kɛ cogo o cogo a bɛɛ tɛ bi an bɛ min fɔ jamanadenw ye dɔrɔn u ka sabali an ka baara in kɛ sabali in kɔnɔ ka kɛ dusumano kɔnɔ transition an ka soutenir yanni wete don cɛ n'o tɛ n'u ma sɔn n'u bɔra u b'an jɔlen sɔrɔ an tɛ mɔgɔ si pɔri dɔɔni mɔgɔ si kelen ta tɛ jamana an bɛɛ ta de don an dɔn ma musa dɔ ye dɛ n'i nana i b'an jɔlen sɔrɔ i b'a dɔn o don ko e kelen tɛ maliyɛn ye o de ala sago sɔrɔ sakɛto b'a la sɔlɔn kɔ. Après ma wele aya to kan awo kuma kuma yɛrɛ kuma kun bɛ yan k'a bɛ faamuya Waalaikum salam warahmatullah. Ne tɔgɔ ye Imam Abubakar Keita inshallah ka bɔ Sɛbɛnnikɔrɔ sugu la wa an bɛ Bamakɔ sugu misɛnninw n'Ala sɔnna an b'o bɛɛ lajɛlen ka kumaw lase n'Ala sɔnna. Yala i ye tɔɲɔgɔn ka kumakan lamɛn. N y'o lamɛn. Transition ko dɔ ka fara kan o y'aw fɛla ye. Transition dɔ ka fara kan o ye an fɛla ye parce que maaw kana ɲinɛ fɛn dɔ kɔ Ala de bɛ fɛn di maa ma Ala di maa ma a tɛ se k'o minɛ n'Ala y'a di ma
a minɛ cogo ɲuman n'i bɛ kan ka taa n'o sira ye i kan ka dɛmɛ o kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la an ɲɛ b'a la o nana yɛlɛma dɔw donna kow kɔnɔ yɛlɛma donna ko caman kɔnɔ insécurité min bɛ an ye caman bɛ kan ka bɔ o la kɛrɛnkɛrɛnya la o conseil ɲɛmɔgɔ bɔra ka kuma dɔ fɔ o bɛ bɛɛ hakili sigi o ye maa mun bɛ kɔfɛ o bɛ kan ka weleliw daminɛ ko caman bɛ kan ka bɔ gɛlɛya la donc o kɔrɔ ye hali alimamuw bɛɛ lajɛlen an ye dugawu dɔw de kɛ Mali kɔnɔ o minɛla han an b'o fɔ bi an ko n'an ka hɛrɛ bɛ maa min bolo Ala ko a latigɛ o ka an mara a kɛla maa sugu sugu ye denmisɛnnin de maakɔrɔba de wa finman de gɛman de wa an ka hɛrɛ bɛ min bolo o ka se cogoya min na ka jamana mara n'a ma kɛ jamana mara dilo o ma mais taɲininaw de wulilen don place ɲininaw de wulilen don an ɲɛ b'a la o tɛ k'an ka kɛlɛ kɛ ko ka balo nɔgɔya o tɛ k'an ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko ka basigi la na o tɛ k'an ka kɛlɛ kɛ ke maliyɛnw ka don da kelen fɛ o bɛ k'an ka kɛlɛ de kɛ o ka place ko la alo dilenw ma o y'a kɛ ka kɔrɔ fɛn dilaw ma a y'a kɛ a ma ɲɛ a dila dɔw ma a bɛ kan ka ɲɛ n'a bɛ kan ka ɲɛ a y'a to bolo an n'o ka taa fɔlɔ kɛ a tɛ sigikafɔ tɛ ban ni a ka don ye o ka na o n'an bɛ jɛ an bɛ kun kulun kelen kɔnɔ baton dɔ de wulilen don n'i ma taa n'a taara k'i to i bɛ to ji la terrain de bɛ kan ka bori n'i ma don a kɔnɔ n'i y'i jɔ a ɲɛ a bɛ yɛlɛ i kan dɛ o kɔrɔ ye transition ka bila kunkolo la alimamu ka duwawu b'o ye o conseil ka duwawu b'o ye likima ka duwawu b'o ye imama ka duwawu b'o ye bɛɛ lajɛlen bɛ kan ka duwawu kɛ jamana ka se ka basigi mun bɛ kan ka wuli o taɲini na o ka sabari parce que alimamu anw ye sabari fɔbagaw o ka sabari n'o ma sabari maa ko bɔli yɛrɛ tɛ dɛ ko b'o sɔrɔ b'o ɲina jamana ko kɔ an b'o fɔ ye n'o kow bɛ bɔ ni anw ye duwawu k'o kan ko b'o sɔrɔ bɛ ɲina jamana ko kɔ donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma a fɔla kɛ san hakɛya min ni bɛn kɛla san hakɛya min kan kalo wɔɔrɔ ka se san 5 ma baara de don a bɛ taa dɔɔni dɔɔni dɔw b'a fɔ ko o bɛ k'o tɛna jɛn wa o bɛ o ban wagati ye jumɛn ye wa ni fɛn n'a daminɛla fɛn o fɛn n'a daminɛla a bɛ ban diya yɛrɛ bɛ ban kuma tɛ fɛn gɛrɛ ma i k'a dɔn k'a fɔ duwawu bɛ minɛ ni tiɲɛ de ye dɛ k'a fɔ duwawu a bɛ minɛ ni tiɲɛ de ye wa k'a fɔ ko ka duwawu kɛ namara la o tɛ minɛ dɛ sinon duwawu kɛla maa dɔw ye o mais o m'o ta ɲɛ o dɔw taara moriw fɛ a ma ɲɛ o n tɛna o mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais a bɛ faamu kɔrɔfɔ kɔnɔ anw ye alimamu ye an tɛ kɔrɔmatigɛli kɛ nka o b'a dɔn min de don sinon karamɔgɔ bɛ bɛɛ bolo mais duwawu jaabili bɛ sɔrɔ i tɛ mɔgɔ tɔɲɔ la i bɛ kan ka baara kɛ ni tiɲɛ ninnu bɛ tiɲɛ de kan dɛ mais n'o filila lon o lon fana an b'o fɔ ɲɛna o de jamana jɔ ye mais e k'i ba i tɛ na e ko i da tɛ don a la mais jagoya fo a ka da nin ma dɔw da tun bɛ tulu la o da bɔlen a la o de kama ko k'a ka da nin ma sinon n'o da tun bɛ tulu la o tun b'a fɔ ko k'a kɛ san 6 yɛrɛ donc an b'a ye k'a fɔ taɲini no don sisan an bɛ min ni sugu bɛɛ lajɛlen fɛ puisque basigi de y'anw ka laɲini hakilisigi de y'anw ka laɲini ni tɔɔrɔya nana jamana kɔnɔ a bɛ jagokɛla de fara bɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan hali an y'a ye Tɔnbukutukaw bɔra ka kuma gɛlɛya mun b'o kan a bɛ insécurité de donc an tɛna maa si dɛmɛ kɔ ka jamana nin ka ci k'a bila a kunjugu kan donc anw commerçants ani transporteurs an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka transition nin dɛmɛ n'o bɛ ɲini ka fili yɔrɔ min na alikalima lillah Ala dɔrɔn de dafalen don an b'a fɔ a bɛ kan ka nin kɛ nin tɛ ɲɛ anw bɛ kan ka lagaw n'a bɛ fili bɛ baara la anw bɛ wuli k'a fɔ ye mais fili min b'a la na an k'a fɔ an ka dilan n t'a fɔ o tuma mun de don e tɛ place ɲini de wa an tɛ maa si dɛmɛ i ka place ɲini na o kɔ o banna Mali kɔnɔ an bɛ Mali ko de la an tɛ maa ko la o kɔ ni min y'a kɛ k'a ɲɛ an b'i dɛmɛ hali an tɛ duwawu kɛ maa kelen sisan an bɛ duwawu kɛ Mali ka hɛrɛ bɛ maa min bolo Ala k'o lana n'a nana n'i taara o hɛrɛ sira fɛ an b'i dɛmɛ n'i ma taa o fɛ an t'i dɛmɛ donc k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sugu bɛɛ lajɛlen k'i mobiliser k'i fara transition kan mun ko n'o bɛ bɔ o ka bɔ ka ni min bɔra la o yɛrɛ de y'o ɲini wa jagokɛla kelen an b'a ɲini maa si kan'o dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ka transition dɛmɛ ni hɛrɛ bɛ yɔrɔ mun na an k'o dɛmɛ ni gɛlɛya nana yɔrɔ min an b'o wele k'o fɔ yen nɔ Ala k'an bɛɛ sababa ma Allahumma salli ala Muhammad Madu e ka gɛrɛ o bɔra ye dugutigi bɛ na o bɛ kuma bɛ kun jiri ne fa salamu alaikum wa alaikum salam ne tɔgɔ ye Mamadu Samake Samake bɛɛ fanga nana Mali la 91 ko président kan ka san 5 kɛ i bɛ élu de camancɛ fanga de bɛ yen bi transition aw bɛ ka dɛmɛli kɛ pour que o fana ka san 5 kɛ yala o man ca aya an bɛ Ala fo ne bɛ ka kuma jɛkulu min tɔgɔ la bi o ye fédération ye an b'a fɔ ko financement ne bɛ ka kuma o de tɔgɔ la anw y'a ye k'a fɔ komi e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko démocratie nana 91 ɲinan to san 30 ye an y'a 31 na an filɛ k'o de daminɛ nin ye o san 30 kɔnɔ an ye fɛn min ye o kɔnɔ o bi an bɔ kalan ye i y'a faamu wa
donc n'i y'a ye an ko ko dɔ ka fara nin san 5 kan transition san 5 kan transition nanen u ye min jira an na san 30 tɛmɛnen an m'o ye o de kama malidenw farala ɲɔgɔn kan bɛɛ welela k'a fɔ maliden bɛɛ ka sigi ka kuma ni bɛnkɛra min kan baara kɛ ni o ye maliden bɛɛ welela maliden fɛn bɛ to kɔfɛ dɛ bɛɛ welela bon minnu banna ka taa olu ka hakilila kɛra a dama hakilila ye an t'o jate n'i welela ko min na i tɛ kɔmaa ye o ko la donc weleli jaabi kɛra mun ye ko ka san 5 fara transition kan o de kɛra mali bɛɛ kɛ bɛnkan ye mali bɛɛ kɛ bɛnkan maliden ɲuman bɛɛ bɛ o bɛnkan de kɔfɛ donc an ko ka o de dɛmɛ minnu kɛmɛ k'u bɛ bɔ k'u tɛ o san 5 ko fɛ ne bɛ kuma 3 fɔ n bɛ kangarima da ka fɔlɔ ka tila ka welewele da 2 kɛ n bɛ kangari da jeniw ye minnu taara faso juguya la sisan k'a fɔ olu tɛ san 5 in fɛ an ye san 30 k'olu de bolo o san 30 an ye min ye ɲɛni na an b'o dɔn ni daminɛnen sisan an ye min ye an b'o dɔn o de kama maa gɛnfɛn b'i ta fan yɛrɛ la donc u k'u sabali n'u ko k'u bi bɔ aya an t'u bɔli la dɛ jamanaden ka hakɛ ye bɔli ye mais an t'u dɛmɛ bɔli la wa an b'a f'u ye bɔli an b'a contre la f'a dan ni an sera ka fɛn o fɛn kɛ bɔli ko in na a bali la an b'a bali dangari ko tɛ o ni dangari ko don olu de ye san 30 kɛ ka dan karana o san 30 olu bɛ ka dan karana an bɛ foyi fɔ o la ni an ko o u ye min kan kan i sigi mɔgɔ kan i b'a kan k'a terefa a yɛrɛ ye hakili sɔrɔ tuma ko karisa bɔ n kan i ko k'i tɛ bɔ a kan o y'a dama ko wɛrɛ ye dɛ donc an b'a fɔ mali politiciens ye an va u ka ko la ten an tɛ politicien yɛrɛ ka ko la tuguni o ye politiciens ta yɔrɔ ye an bɛ min fɔ jamana CEDEAO ni communauté internationale ni fɛnw ye vraiment u k'a dɔn malidenw bɛnkan o de kɛra san 5 ye n'i bɛ mɔgɔ kɛ hɛrɛ fɛ n'a tigi ye fɛn min fɔ i b'a dɛmɛ o de la n'a ko nin ye n kɛ hɛrɛ ye i b'a dɛmɛ o de la n'a sɔrɔ e b'a ka hɛrɛ nɔfɛ donc an b'o fɔ CEDEAO ani communauté internationale ye an bɛ min fɔ Asimi ye an bɛ wele da transition fanga ye maliden bɛɛ k'a fɔ k'u bɛ transition fɛ Asimi kɛ cɛɲɛ tɛ Sogɛli kɛ cɛɲɛ tɛ u nanen u y'a yira k'a fɔ u mago bɛ Mali kɛ taaɲɛ na o de kama maliden bɛɛ ko an bɛ tugu u kɔ o taaɲɛ min filɛ nin ye an b'a f'u ye dɔrɔn u k'u ɲɛsin Mali kɛ ɲɛtaako ma an k'a fɔ san 5 kɛ di u ma u bɛ ka na ni basigi min ye lakanani min ye an ka jamana kɔnɔ kɛlɛ bɛ Mali fan caman fɛ u bɛ ka baara min bolo da o de kama an ko san 5 kɛ di u ma walasa basigi ka se ka na vraiment u k'u ɲɛsin o ma an b'a dɔn fana u ɲɛsinnen don an ma u k'a dɔn en tant que u b'o sira fɛ maliden 100 o 190 b'u kɔ temps min bɛ to kɛrɛfɛ an t'o lamɛn dɛ donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn transition in k'a f'u ye an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini sugu jama k'a daminɛ A à Z mɔgɔ tɛ kɔfɛ sugu mɔgɔ bɛɛ an bɛɛ b'u kɔ n'an bɛ bɔ don min na fana an b'a yira diɲɛ na k'a fɔ nin ye sugu ka bɔ don ye diɲɛ b'o fana lakali o don n'u bɔ kuma na yan hakɛto b'o ka sala la rasul Aleykum salam. Gawusu Jara Bangoni farada président ne ye commune a sugu bɛɛ lajɛlen ne b'o bɛɛ présenté sugu 11 presque a kɛra 12 ye financement na yan. y'aw ka jɛkulu membre tɔw ka kuma lamɛn. Naam. Bɛɛ mun sɔrɔ ka fɔ Ayiwa an bɛɛ bɛ hakilina kelen kan an bɛɛ ka hakilina kelen ye mais maa wɛrɛ minnu y'u détaché ka bɔ an na olu de ye ko tiɲɛ ɲɔni bɛɛ hakili ye jamana ka ɲɛtaa ye n'an bɛɛ ka hakilina y'o ye nin bɔra k'a fɔ sisan maa min ye san 30 k'a kunna n'a a bɔra ye maa wɛrɛ ka na san 5 fɔlen san 30 wa san 5 o de ka ca mais o fana ka k'o lajɛ na an y'a lajɛ n'a ma ɲɛ u bɛ bɔ yen kɛ fɛn fana tɛ k'a fɔ o tɛ se ka bɔ yen o an n'u bɛɛ dama ka ka hɔrɔnya na man kusa an ye a fana man kusa u ye politique maa min fana jɔ bɛ nin jɔyɔrɔ la u fana n'a bɛ n'akilina min an b'a ɲini u fɛ u ka sabali
kɛlɛ nafa t'a la a bɛ daminɛ don min i b'o dɔn a bɛ taa ban don min na i t'o dɔn dɛ ni Alahu taala tɛ donc an b'a ɲini u fɛ bɔlen u ka hakɛ dɔn u ka sabali u jɔn bɛ jɔyɔrɔ min na u k'o dabila an minnu kɔni ye varalen ɲɔgɔn kan nin n'o ye jagokɛlaw ye a misɛnman n'a kumaba ka bɔ yan fɔ Kidali an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo donc an bɛ min fɔ u ye an bɛɛ ka hakilina kɛ kelen ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ninnu dɛmɛ. mɔgɔ minnu ko ko Asimi k'a ka tenue bila ka taa labɛn ka na élection na e bɛ mun sɔrɔ ka f'u ye n'i gagné élection na i bɛ se ka san 10 yɛrɛ kɛ. ayi an bɛ min nɔfɛ ninnu ka transition ye u ka san 5 in kɔni an bɛ min nɔfɛ y'o ye hali dɔ bɛ se ka fara san 5 in kan dɔ ka fara o kan an bɛ min ɲini y'o ye ne b'o kɔrɔ fɔra hali n'a kɛra san 30 ye o ka di. Mama bɛ nalen ale bɛ na o kɔfɛ cɛkɔrɔba bɛ alimami bɛ a fɛngɛ kɛ an sɔrɔ ka dugawu fɛ. Awɔ président de bɛ kuma datugu muso kelen bɛ yen o bɛ na. Ni alimami nana kuma min na n'o kilala kuma la président bɛ kuma fɛ ale bɛ dugawu ta. Salamu alaikum. ne fa salamu alaikum. Wa alaikum salam. tɔgɔ ni jamu. Fatumata Sise. yɔrɔ jumɛn b'i la jɛkulu kɔnɔ la. Jɛkulu kɔnɔ. ou bien jɛkulu membre dafa. Awɔ. hakilina jumɛn b'i la ka ɲɛsin jɛkulu ka hakilina ma n'o ye ka camancɛ fɛngɛ ko k'u dɛmɛ hali n'u bɛ san 5 de kɛ. Ok, ne ye muso ka présidente ye jɛkulu in kɔnɔ. Hakilina min bɛ ne na n bɛ kuma daminɛ fɔlɔ bisimilahi rahmani rahimi. N b'a daminɛ ni Ala tɔgɔ ye. Transition ye a dɛmɛli o hakilina de bɛ anw na. Bon an y'a ye a si tɛmɛna wagati min na. Bon komi an ɲɛ b'a la ko caman ŋunuŋunu caman bɛ dugu ma an nana fara ɲɔgɔn kan Suguba bureau mɔgɔw k'a lajɛ sugu kɔnɔ mɔgɔw k'a lajɛ an bɛ se ka hakilina min ta pour que k'an ka jamana dɛmɛ parce que k'i ka jamana dɛmɛ faso kanu o fana ye limaniya dɔ de ye o ye silamɛya dɔ de ye donc an ɲɛ b'a la taabolo min bɛ ka na jamana in kɔnɔ ani an ɲɛ b'a la taabolo min bɛ transition mɔgɔw bolo an yɛrɛ ɲɛ b'a la transition mɔgɔw ka taabolo an ɲɛ b'a la an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ tɛ sifin tanu nka an bɛ yɔrɔ min na bi an ɲɛ bɛ taabolo ɲuman min na o bɛ ka ni lafiya dɔɔni d'a ma jamana ko in na parce que jamana kɔnɔmɔgɔw an sɛgɛnna kosɛbɛ jamana in sɛgɛnna yɛrɛ yɛrɛ de bon o de y'a to an bɛ ka transition dɛmɛ bon komi an ɲɛ b'a la mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ dugu ma minnu ye politiki mɔgɔw ye politiki mɔgɔ ninnu an ɲɛ b'a la u bɛ ka kuma caman fɔ bon an yɛrɛ bolo bi jamana bɛ yɔrɔ min na bi olu de kan k'an dɛmɛ ka jamana in baara kɛ bi parce que jamana in b'u bolo bi san caman jamana binnen don jamanaden bɛɛ bɛ kamana gan na bɛɛ bɛ kɔnɔna fili la an bolo bi olu ka wagati min tɛmɛna nin min nalen filɛ nin bi olu kan ka wuli de ka nin ko in dɛmɛ mais an ɲɛ b'a la kuma kura min b'olu da an ma foyi faamuya la parce que an bolo mɔgɔ minnu don u bɛna miiri dɔɔni u bɛna maloya dɔɔni tu sais quoi u yɛrɛ ye quoi k'a sɔrɔ ko dɔw bɛ yen u ma se ka wuli ka réagir o la quoi bon an ɲɛ b'a la il faut que an fana tɛna se k'an ka jamana to nin cogoya in na a ka don problème kɔnɔ parce que an bɛ problème minnu kɔnɔ an bɛ Ala deli an ka bɔ o de kɔnɔ donc an bɛ min ɲini politique mɔgɔw fɛ u k'a bila u kun na o fana ye maliden de ye an b'a dɔn intérêt personnel min n'u bɛ k'a ɲini u yɛrɛ ye dɔ kɛra a la u ka essayer u ka maloya u yɛrɛ ka sɔrɔ mɔgɔw ma kuma sinon mɔgɔ min kumana mɔgɔ min ma kuma jamana in kɔnɔ bi bɛɛ dusu kasilen de don wa ninnu transition mɔgɔw bɛ ka baara min kɛ a nisɔndiya selen don bɛɛ ma hali ni duwawu ma kɛ nin ko in na nisɔndiya min bɛ nin ko in na o ye nin ko in duwawu ye donc an bɛ kangari da politique mɔgɔw ye u ka sabali Ala kama u ka maloya u yɛrɛ quoi u ka maloya u yɛrɛ ye n'u ma maloya u yɛrɛ ye u mana ko min sɔrɔ ko in na parce que an tɛna se k'an sigi k'u lajɛ dɛ an tɛ se k'an sigi k'u lajɛ parce que dɔ kɛra ko la sa dɔ de kɛra k'u ka sabali an b'o de ɲini fɛ Ala kama ok salamu aleykum rahmatullahi wa barakatuh ne bɔ kuma la. Alimami. Kan ye ne kuma fɛngɛ ka bɔ. N'ale kumana ne bɛ kuma la ale bɛ dugawu ta. Ni président mun fana ale bɛ dugawu kɛ. Ale bɛ kuma fɔlɔ de. Ne bɛ kuma datugu ale bɛ sɔrɔ ka dugawu ta. Ale bɛ jɛ ka dugawu ta. Mina shaitan na ok imam salamu alaikum. wa alayhi salam wa rahmatullahi. ne tɔgɔ ye Banjugu Samake. an bɛɛ jɛlen don sugu kelen na yan mais kɛrɛnkɛrɛnma anw ka association ye Ɲarela ani Bosola
a basilen do balo an basilen do baloko de kan baloko kibaru kan ok almami aka jakuba ye kunnafonidilaw wele bi ko transition n'o ye camancɛ fanga ye ko dɔ ka fara kan ko y'aw ka fɛla ye wa politiki mɔgɔ dɔw bɛ fɛ ka bɔli min kɛ k'aw b'o contre la e ye lamɛnni kɛ hakilina jumɛn de la sisan. bon an ka jɛkulu ye min fɔ ɲɛfɛmɔgɔw ye min fɔ u bɛ ka min fɔ o ye an kɔfɛmɔgɔw fana kan ye asisi min filɛ nin mɔgɔw de sigira jamana kodɔnbagaw a n'a alimuw o bɛɛ de sigira ka bɛn fɛn min kan a bɛɛ don bɛɛ bɛnna kan minnu ma taga n'u tun tɛ taa n'u ma jɛ n'a ye u tun bɛ taa yɔrɔ la n'u taara yɔrɔ la u b'a fɔ k'an ma jɛ n'a ye mais mɔgɔ min kɔni taara anw y'a yira anw ka hakilina na o de fana u bɛɛ taara bɛɛ jɛra n'a ye ni anw y'u jɛra n'a ye o jɛ kɔnɔna na k'a fɔ ka baara min kɛ anw fana jɛra n'o ye anw ka tagabolo kɔni na tiɲɛ yɛrɛ la u kɛ sabari fɛn ye pour que an ka taa n'i y'a jateminɛ kɛ u bɛna bɔli kɛ fɛn minnu na bɔli fɛn wɛrɛw bɛ yen min ni ninnu tɛ kelen ye anw minnu filɛ n'anw ye balo baaralaw ye i b'a ye balo gɛlɛyalen jamana nin kɔnɔ an bɛ don min na komi ɲɔ tɛ se ka san malo tɛ se ka san malo yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na a bɛ yɔrɔ min na tasuma bɛ bila a la dɔw la a baara tɛ se la ka kɛ mais an filɛ waati min na alhamdulilayi lafiya bɛ ka commencer ka na dɔɔni o malo minnu bɛ ka na dɔɔni a n'o ɲɔ min bɛ ka na dɔɔni an bɛ ala barikada minnu bɛ fanga la bi an b'u ka cɛsiri u bɛ cɛsiri min na an b'u barikada ninnu fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka ninnu bali u ka taga sira la bon anw fana b'o kɔn o tɛ anw ka tagabolo ye an kɔni ka laɲini ye an ka taga u bɛ baara min daminɛ u k'a dabila quoi u k'a dabila mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu jɛra ka nin kɛ u k'olu lamɛn u kɛ to kɔ mɔgɔ si ma bɔ k'a fɔ ko malo jenna ko an bɛ bɔ o kɔrɔ mɔgɔ ma bɔ ko malo gɛlɛyala an bɛ bɔ o kɔ aw bɛ bɔ de fɛn min na u bɛ bɔ ka intérêt de kɔsɔn donc o min y'o ye u k'o dabila sa an kɛ jamana ta quoi bon ne kɔni bolo jamana tali o y'an bɛɛ jɛ ye n'an bɛɛ jɛr'o la an bɛɛ bɛ kun a la. jamana tali o kɔrɔ de Asimi ka continuer wa. o kɛ continuer a bɛ min kan a ka taa lafiya bɛ k'an na o fɔ n'i ko k'i b'a juguya n'o tɛ lafiya bɛ k'an na côté bɛɛ bɛ ka hakɛ sɔrɔ dɔɔni o hakɛ min bɛ ka sɔrɔ aw kana jɔ o la koyi. n'o ye tiɲɛ ye mun de la ka élection fana labɛn ka. élection o don ma se o bɛ kɛ o fɛn min don ma se o bɛ se ka kɛ wa n'a don sera a bɛ kɛ an bɛ se ka min kɔni fɔ u ka sabari ala ye nin waati min na tigɛ nin ye nin kɛ waati kunkurunin de don mais n'o ma bɛn min ma sa u bɛ n'u yɛrɛ kun degun an kɔni fana bɛ nin kɔ an tɛna jɛ o hakilina min bɔra anw tɛ jɛ n'o ye fana an bɛ se ka fɛn min fɔ o de ye an tɛ jɛ n'o ye ayiwa kuma de filɛ nin ala sago bonya b'a la. an bɛ segin ka na président na saba. ayiwa président i ka kuma daminɛ i ka maa caman kumana hakilinaw bɛɛ ye kelen ye camancɛ fanga ko ka u dɛmɛ kalo 6 ka taa bila san 5 Asisi o kumakan min fɔ donc Asisi o kumakan min fɔ oui. ne b'a fɛ ka min fɔ an m'a fɔ camancɛ fanga a kan sa anw ka laɲini ye min ye mankan de kana wuli an ka jamana kɔnɔ. d'accord aw t'u dɛmɛ. voilà an tɛ camancɛ fanga dɛmɛ an tɛ kɔfɛ mɔgɔ dɛmɛ an bɛ k'an yɛrɛ de dɛmɛ. ayiwa. Il peut me lancer, mais il faut continuer sur ça. D'accord. Parce qu'il y a un départ, on a demandé là. On a assise nationale et mi ko awo hakina ko be yi fela ko na fo nga kuma contexte bon ala kan bɛ saba ma ne bɛ an ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo parce que ni hakilila bɔra olu de la a ma bɔ ɲɛmɔgɔw la a bɔra an ka tɔndenw de la ka sin ɲɛmɔgɔw ma o de y'an bila nin kɛnɛ kan bi donc aw journaliste minnu fana nana an b'aw fo parce que minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ aw de sababu b'a to an ka kuma bɛ se yɔrɔ bɛɛ la donc an b'aw fana fo nin hakilila talen an ka sugulamɔgɔw de ye nin ta an ye ɲa f'i ɲɛna kuma daminɛ an ye ɲɔgɔn ye de kɛ yan fɔlɔ sugu bɛɛ ka na n'i ka hakilila ye ko min bɛ jamana kɔnɔ bi bɛɛ ka na n'i ka hakilila ye a kan donc o hakilila talen an fɛ bɛɛ ka hakilila nana a 99% bɛɛ ko an tɛ se ka to daden nin ko la an ka kuma hakilila min bɛ an na an k'o fɔ
donc o de y'a to an fana b'ula bi an b'an ka hakilila fɔ n'o tɛ gɛlɛya min bɛ anw kan bi an b'a fɔ a tɛ maliden si kan a bɛ gɛlɛya min bɛ commerçant kan bi parce que an ka minɛn tɛ se ka bɔ yan ka taa les régions na bilen k'i bɛ taa feere o ye gɛlɛya dan ye laɲini tun b'anw yɛrɛ fɛ waati tɛmɛnenw na k'an bɛna gɛrɛbu kɛ an ka gɛlɛyaw kama mais ala nana kɛ ni jamana bɛ position min na ani dɛmɛ ka kan wagati min na o tɛ i ka gɛlɛya ɲini wagati ye o de y'a to an fana sabalila k'an ka gɛlɛyaw bila bon n'an ɲɛ b'a la o gɛlɛya fana mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ olu ma sɔn ka sabali u ka degun kɔrɔ ani tɔɔrɔ min b'u kan ka jamana lajɛ donc an fana tɛna se ka sigi k'o lajɛ an bɛna wuli k'a fɔ minnu bɛ k'u bɛna bɔli kɛ transition contre la an t'u contre la parce que a bɛɛ y'anw yɛrɛ dɔ de ye politique mɔgɔ bɛ bɛɛ ka so bɛɛ ye politique mɔgɔ ye hali n'anw yɛrɛ tɛ politique la mais bɛɛ ye politique mɔgɔ ye politique mɔgɔ bɛ bɛɛ ka so an t'u dɔgɔya an t'u nɛni an t'u juguya la mais an ka hakilila fana ye min ye ani an fana ka hakɛ ye min ye jamana ko la an wulicelen don k'o kuma fɔ donc o de ye nin ye k'a fɔ transition min bɛ yen bi a fɔra ka ta kalo 6 ka taa san 5 san 5 ma fɔ ko a fɔra danna san 5 la fɔlɔ a ma fɔ a tora kalo 6 la u bɛ ɲɔgɔn ye o de la a bɛna to hakɛ jumɛn na o kɔnɔna la donc ne bolo o kan ka to fɔlɔ o hakɛ min communauté internationale ni an ye laɲini minnu kɛ ka sin olu ma olu bɛna min kɛ fɔlɔ u ka dɔn fɔlɔ ni baara min bɛ kɛ o kɔfɛ o ka kɛ aw bɛɛ welela asisi la jamana kɔnɔdenw de y'a ɲini ka asisi ka kɛ asisi fana kɛra o de fana y'a ɲini ko k'a kɛ nin cogoya ye bon hali mɔgɔ minnu n'aw ma taa o la ka sababuya kɛ o raison minnu bɛ aw yɛrɛ de b'o dɔn maintenant an t'o juguya la mais asisi bɛnna min kan anw bolo o jamana kɔnɔden bɛɛ ka bɛnkan ye bon anw fana sugu kɔnɔ mɔgɔw anw fana bɛ o de kɔ an b'a ɲini u fɛ bɛɛ ka sabali k'i bolo da i dusu la asisi ye min fɔ an ka transition dɛmɛ n'o hakilila ye ka jamana in ka bɔ degun kɔnɔ ni jamana lafiyara an bɛɛ bɛ lafiya mais ni jamana ma lafiya an tɛ lafiya dɛ an bɛ ka ɲɔgɔn fɛngɛ nin cogoya la o cɛ man ɲi n'an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ fɔlɔ jamana ka bɔ degun kɔnɔ n'a bɔra degun kɔnɔ n'ala ye min garijɛgɛ kɛ a ɲɛmɔgɔya la ɲɛmɔgɔya bɛ d'o ma o b'a sɔrɔ jamana lafiyara e yɛrɛ b'i ka baara kɛ lafiya kɔnɔna la o kɔni y'anw ka laɲini ye an ka tɔndenw y'o de laɲini ka se an ma an b'o kibaruya da bɛɛ tulo kan bon nin t'a bannen parce que an bɛ labɛn wɛrɛw la nin ye message passé de ye donc don n'a nataw la ni an ka laɲiniw fana ma sabati an k'an ka baara minnu kɛ o kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn ye an b'o fana boloda ni ala ka diɲɛ ye ala k'an bɛn sababa ma bon an bɛna waleya minnu boloda bɔli b'o la datugu b'o la fɛn caman b'o kɔnɔ an kɔni tɛ mɔgɔ agressé an tɛ bi mɔgɔ kan mais an fana seko ye min ye transition in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min minnu bɛ fɛ k'a bali ka taa ɲɛ an seko ye min ye k'u kunbɛn k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye a ma kɛ ni fɛn ye parce que n'i ye jamatigi ye i tɛ kɛlɛ kɛ ni marifa i t'a kɛ ni muru i t'a kɛ ni foyi i b'a kɛ n'i ka jama de ye fo n'i ka jama min b'i kɔ n'olu dalen tɛ aw la an dun b'a dɔn anw ka sugulamɔgɔw dalen don an na donc ni olu fana de y'a ɲini k'a fɔ transition ye an k'u dɛmɛ donc n'an ko k'an bɛ o baara kɔni kɛ o tɛ gɛlɛya an bolo n'an ko an bɛ mɔgɔ min kunbɛn o tiɲɛni fana na o tɛ gɛlɛya an bolo ka sababuya kɛ o jamakulu min ka danaya bɛ an kan o de y'an ka force ye ala k'an bɛn sababa ma ala ka laɲiniw sabati ala ka jamana ala ka basigi bon an bɛ se ka message dɔ passer coronavirus min fana bɛ jamana kɔnɔ bon an b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ bana min bɛ jamana in kɔnɔ n'o ye coronavirus ko ye tiɲɛ yɛrɛ la nin wagati na a bɛ ka commencer ka mɔgɔw caman degun hali n'an b'a dɔn k'a fɔ nin mura qualité bɛ na an ka jamana kɔnɔ ka kɔrɔlen mais ni an ka dɔgɔtɔrɔw ye mesure minnu fɔ ko mɔgɔw k'olu bato bɛɛ ka essayer ka o bato nin wagati kɔnɔna la pour que an ka kisi nin bana jugu in ma mais a bɛ ka gɛlɛya min se anw yɛrɛ fana ma an ka sugu kɔnɔ parce que bana mana na a bɛ gɛlɛya caman se an ma an ka sugu kɔnɔ an ka baaraw kɛcogo la an ka feerew kɛcogo la a ye gɛlɛya caman se an ma donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka fɛngɛw bato gouvernement yɛrɛ fana k'a lajɛ gɛlɛya bɛ an ka suguw kan mais ni jamana lafiyara a ka ca ala fɛ an fana bɛ lafiya sɔrɔ ala k'an bɛn sababa ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربي ذات ما يصفون والسلام الحمد لله رب العالمين يا رب يا ما على